This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Otro cadáver ya encontra el Coast Guard divers na MV Tricia Kirsten 3. Dole se acorda mga employers el 30% aumento na Febrero 17 Chinese New Year. Mga obispo y padre del entero Mindanao taki na syudad para na 3 dia aktibidad. Agua na water intake del Pasonanca ta está bajo. Consejo Local el discuti financial status del Samselco na un meeting. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Na reciente press conference del Philippine Coast Guard y Maritime Industry Authority o Marina, si DOTR Secretary Giovanni Lopez Yabla que na di la initial investigation ta parece que posible overloaded el carga del MV Tricia Kirsten 3. Uno del posible razón porque este iasumi alina isla del Balok-Balok na Basilan. Mas temprano tiene sa notisya que yarbenta el lashing del mga rolling cargos como mga truck o wing van, razón para que este no hay balance. El mismo barco. Este día, cuanto survivor familia que muri na trahedya y asa aquellos mga ahora ta continua espera mga cadaver talya ahora na Manila para sinta na Senate y Congressional Inquiry acerca del insidente na Lamara. Además, otro cadáver yung encontra el Coast Guard mga divers na MV Tricia Kirsten 3 entrante sa aga. Aki Almi report. Anoche, ya reporta kita kaya subi na 51 el confirmado fatalities ya sumi na MV Tricia Kirsten 3 del enero 26. 17 días después ya sumi el barco, este lang aga. Otro cadáver ya también el ya puede man recover el Philippine Coast Guard ali abajo mismo del barco na isla del Balok-Balok Haji Mutamad Basilan. Base na initial information alas 9 del aga este día, ta continua pa el retrieval operation del Philippine Coast Guard diving team na lugar. Imposible el subi pa el numero, mientras sa continua pa el di ilang mag-operasyon y investigasyon. Ng mga video del diving team, tamanda mira que manera de tormento el di ila trabaho para entrar na mencionado barco. Tali también el presensya segundo el fuerte correntazo que talimita con el movimiento del diving team abajo y mar. Este día también el principio según el serie mga legislative investigations acerca el trahedya desde el Congreso hasta el Senado, donde invita también hasta con el mga oficiales del Allison Shipping Lines. Ya ase sale el Departamento de Obreros y Empleo o DOLE, con el advisory número 1 que ya firma el mismo Secretario Benvenido Laguesma acerca ng mga reglamento na aumento pago durante el holiday y Febrero 17, día de sábado el Chinese New Year. Base ng proklamasyon numero 1006 o 1006 na Dia de Chinese New Year o non-working holiday este. I-reducir tiene aumento 30% na salario del mga empleyado y si tiene overtime at tiene también 30%. Mientras no work no pay este día. Mientras el rest day o día de descanso pero ya mandaman duty el employer tiene este aumento 50%. Isa man overtime pa tiene también aumento 30%. Asigun kun Attorney Ray Julius Banzon del Senior Labor Employment Officer del DOLE 9, Febrero 25, ya deklara también special working holiday por causa del aniversario del EDSA People Power Revolution. Ese día no work no pay también y no hay también aumento porsyento na salario. So, akin na Labor Advisory Number 1 Series of 2026, this will serve as a guide na daton mga employer
and also employee, no, na payment del special non-working day and na special working day, no. So akin na special non-working day na February 17, 2026 na Chinese New Year, si hindi kita trabaha, no, no work, no pay kita, no. So si hindi trabaha el empleyado, no work, no pay. Cover si trabaha tamen el empleyado, channel additional 30% na di ila basic wage for that day, no. So sina no work no pay tamen nun, si hindi trabaha no work no pay, amos el general rule, pero si channel sila collective bargaining agreement na that would give them a pay maskin hindi sila trabaha, pwede tamen sila, no. How about overtime? Si man overtime tamen kita, no. Overtime meaning si trabaha kita lampas na 8 ora na un dia. So chene kita additional 30% na di aton hourly rate, no. So yan si di aton trabaho is 8 to 5, no. For example lang si trabaha kita lampas pa alas 5. So kada ora chene kita additional 30%. Klaro el February 25 de aton is a special working day, no. Since special working day it will be treated as a normal or ordinary working day lang les. So si trabahaman el daton mga employees on that special working day, receive sila sila basic wage lang, no ay additional. Mag-obispo y padre del entero Mindanao el taki aura na syudad para na 3 dia aktibidad. Aquí el report ni Marites Espartero. Este año, el aka-47 año Diocesan Clergy of Mindanao ya conduci na KCC Mall de Zamboanga Convention Center, donde yamanhos el ciudad con este actividad. El tema, amo el journeying synodality. 3 dia gathering este del mag-obispo y mag-padre desde 5 magasilyama ecclesiastical provinces na Mindanao, igual el Cambus Tampro, Dadetama, Dopim, Kidmaco y Zambasuli. El Cambus Tampro ta komposita el Cagayan de Oro, Butuan, Surigao, Tandag, Malebalay y Prosperidad. Daditama ta komposita el Davao, Digos, Tagum y Mati. Dopim ta komposita el Dipolog, Ozamis, Pagadian, Iligan y Marawi. Nakidmako ta komposita el Kidapawan, Marbel y Cotabato. Mientras el Zambasuli ta komposita el lugar del Zamboanga, Isabela de Basilan, Jolo y Ipil. Ta representa el 22 maga territorio na celebrasyon del Holy Eucharist, rezo, fellowships y pastoral reflection. Este convention ta continua el misyon para unir el mga padre y mas hace fuerte el se llama missionary identity del Iglesia na Mindanao. Total 750 mga participantes desde diferentes lugar na Mindanao el atende con este se llama gathering. Dentro con ese numero, total 17 el mga deacons, el mga padre 714, mientras 19 también el mga obispo. Asegun con Reverend Father Celso Kim Manalo, el portavoz del Archdiocese of Zamboanga. Este asegun el aka-47 año gatherings del Diocesan Clergy of Mindanao o DCM kaya prinsipya na Davao del año 1973. El objeto de esta actividad amo ta dali tiempo na mga padre manmirahan a uno y otro y el tiempo ta se acorda con mga padre el di ila mga promesa durante el di ila ordinasyon. Tiyan kita aura gathering del mga padre, mga deacon, el mga padre, deacon, pati mga obispo kina Archdiocese of Zamboanga, kay kita el host. Este kita talama DCM or Diocesan Clergy of Mindanao. Este el 47th gathering del mga padre kina entire Mindanao. Este gathering del DCM, kung man-go back kita na di aton history, it started at around 1973. El gathering, first gathering, este Elena, Davao. So este gathering, tangketal el mga padre. Ketali ustedes, kay how many years may mirahan mga padre. So this is the time tan gather kami mga padre ulit para manketal, man remind LD ang mga promise during our ordination. Aura, LD atong tema aura, it's all about journeying in synodality. Ibig sabihin, mga lay person, mga padre, mga obispo, nesesita kita man-walk as one, no?
hunto-hunto kita kami na as we proclaim the good news of the Lord. Tras día según esta actividad aquí na ciudad donde ayer ya misa na Fortaleza de la Virgen del Pilar, yaman preside el Most Reverend Julius Estonel, el Arzobispo de Ciudad de Zamboanga. Este día yaman junta ya el mag-obispo, padre y lay persons sa unmol na ciudad donde el Obispo del Basilan si Bishop Leo Dalmau amoy ase el misa na akasegundo día. Y mañana tiene también actividad magawego entre participantes para nasirada del actividad según con el portavoz del Archdiocese of Zamboanga, Reverend Father Celso Kim Manalo. Yan start kita February 10 to 12. El 10 el registration ayer yan start yan misa na Portila ara el second day na KCC na talyatamen sila sila mga conference, mga talks, mga misa, and later on siya mga games na talya na Ateneo todo mga games, and later on socials, and tomorrow will be there ang mga padre na di ilang mga dioceses. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mantiene aura below normal el nivel del agua ng water district o del water district na intake del Pasunangka. Desde el Endrates Aga, hasta esa tarde, talilang aura na 74.16 meters o lejos na normal level na 74.20. Del mas temprano el water district que dali aviso acerca el posible menorada na supply de agua na pueblo. A principio también asugun menora el pressure y supply del agua desde el bulk water supply desde el pamukutan. El Consejo Local ya discuti el financial status del Samselco na un meeting. Aquí el report di Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consejo Celito Macrohon que tapidi meeting con el oficiales del New Zamselco Board of Directors INEA. Si hindi man sila pwede atende dialogo na regular session o committee hearing del Consejo Lokal, maski na un privado meeting niya lang. Yapidi si Macrohon na Secretary del Consejo Lokal Attorney Kenneth Beldua para aregla el schedule favorable na mga-oficiales con quien sila ay imbita. Asigun kun Macrohon, quiere él tiene junta el Consejo Local na New Zamselco para discutir el presente estado del Zamselco y mira si pakimodo puede ayuda el Consejo Local. Kinukere man tandos to sila anda during session kay siguro ben very public. Sinukere sila committee hearing. I think amukel el mas better venue di amon meeting lang indoor kami lang no el city councilors pati sila para pwede kita diskuti ketali el Zamselco and pwede kita entender el sitwasyon mira kita pakilaya tamen el city council pwede ayuda el bottom line ng mga dali kaya ayuda el city council no por eso el una anay pikura kita entende ko sa el situation del Zamselco. Asugun kun Macrohon, base na third quarter assessment and evaluation report del National Electrification Administration kaya aproba del Disyembre 23, año 2025, yaginda na orange category el Zamselco junto na otro 9 mga kooperativa. Total de 120 mga electric cooperative según el yapasabaho na evaluation. El green category y yellow category ta indika que bueno el estado del mga kooperativa. Pero el Zamselco yakay según na orange category que ta indika ailing o hindi bueno el estado del Zamselco. No, so talya ele junto na 9 cooperatives na color orange. Bien umaling hindi bueno el sitwasyon nisita ya urgent actions kosase para pwede pa man resolve siguro kwanto bilog issues. Asugun kun Macrohon, ta antisipa ele que ay abuya el mga imbitaw na meeting, especialmente el Board of Directors. Sila sigun el ta representa kon mga member consumers del Zamselco na di ila karay kwal distrito. Por eso debe sila ase claro el verdad estado del Zamselco. Okay, especially el aton board, el existing board, no? Si pensa kita, they should be on top of the situation. El investor is under la kon el board, di ba? So they be under el board, remember, they are elected by the people. Sila el tan represent kun el Sambuangueños. So sila kan debe una kan era el mandingasa kun el sitwasyon. Durante el regular session del Consejo Local, yaman privilege speech también si Macrohon acerca con este asunto.
Pero asugon kun Konsehal Vladimir Jimenez, no hay derecho el Consejo Local o el Gobierno Local en tramite na management del Zamselco. Puede lang según recomenda el Consejo Local. Aumento pa di Jimenez que mucho otro serioso asunto el Zamselco que debe poner atención como el reclamo del mga member consumers acerca el overbilling. Because si quiere kita entramete na management del Zamselco, Madam Chair, no hay kita derecho. Amo galta abla si Member Enriquez that we do not have the jurisdiction, El City and the Sanggunian, no? What we can do is to recommend, but hasta alya lang kita. Iyo, no? My point here, la pregunta is because there is more pressing matter regarding the operation del Zamselco, and that is the issue del Zamselco, del overcharging del mga bills. That particular issue, Madam Chair, ay pwede kita entramete kay that concerns now the consumers, no? Not as the management. Pero asugun kun Macrohon, pwede entramete el Consejo Local si ta-afekta ya el publiko na asunto. Apuera que mga konsehales sila, member consumers también según sila del Zamselco y tiene sila el derecho para saber si cosa el estado del cooperativa. Yari etera si Macrohon que hindi ele busca feleya na Zamselco, sino quiere lang ele ayuda con el cooperativa. Por eso nisita kita man-meet, para si cosa kita diskuti aya, sabi kita ko sa moving forward. Again, enante ba yung Madam Chair, the primary duty of the government is to serve and protect the people of Zamboanga. Apekto kita pirmi na problema del kuryente. Hindi lang el investor, hindi lang el mga board. Todo kita, Madam Chair, anything that affects every Zamboangueño is our concern. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Mga Senior Citizens Association na mga barangay necesita ya conduci eleksyon. 2 holiday el observa este mes de febrero. Presyo del flores ya dobla 4 días antes el Valentine's Day. Ciudad experiencia el localized thunderstorm. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice.
110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga Senior Citizens Association na mga barangay nesesita ya kondusi eleksyon. Akil report ni Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consejero Joselito Macron que tapidi con diferentes mga asosasyon del senior citizens na 98 barrio para conducir el di la eleksyon. Asungon kun Macron tiene el recibi reklamo desde na mga asosasyon del senior citizens na barangay que quería sila conducir eleksyon pero tasanga segun kanila el presidente del Federación del mga senior citizens Magdalena Ramos, siendo tiene pa daw problema na National Federation.
Pero asugun kun makrohon, kaday kwal Senior Citizens Association na mga baryo, tiene LDILA bylaws and constitutions. Itiene también sila separado registrasyon na Security and Exchange Commission o SEC, puede sigun kada basehan del eleksyon que ay kondusi sila. Puede también sigun ayuda LD su resolusyon. So sige lang sila alya na constitution ko sa tabla. Por eso, tiene también yung ara resolution, ablayo, tan urge ko na todo senior citizen organizations in all 98 barangays to already conduct the elections as soon as possible time in accordance with their own constitution and bylaws. Asugun kun makrohon, hindi pwede sangga si Magdalena Ramos kon mag-aasosasyon del senior citizens na barangay si Kerry estos conduci di ila eleksyon. Derecho sigun del mga senior citizens para eskuhi di ila líderes na di ila asosasyon. Kaya lang kita sigura tamen, dahil kita el freedom kun el diatod mga senior citizens, eskuhi el di ila mga leaders. One way tamen say to have check and balance sa di ila mga financial records. Diba? Kay for largo tempo, el mga opisyal, amo lang siyempre, falta el check and balance. Iabla si Macrohon, long overdue ya el kondukta del eleksyon na mag-asosasyon na barangay. Maski el eleksyon na federasyon, long overdue ya también. Base na reglamentos del federasyon, ta kondusi con el di ila eleksyon kada 2 anyo. Pero i-amenda el administrasyon di Ramos con el di ila bylaws and constitution, hace cada 3 anyo con el eleksyon. Pero lampas ya según 3 anyo, tasinta pa siyempre si Ramos como el presidente del federasyon, hindi pa siyempre ta kondusi eleksyon. Na national kasi, every 2 years tabla el eleksyon. Amo ka kada conflict naman ara with federation, kaya na federation, amenda sila el di la bylaws, yata sila 3 years. Pero despite the 3 years, aumenta sila 1 anyo, long overdue lang siyempre, lampas ya 3 anyo, pa siyempre eleksyon. Ara, otro tamen el rason kay kaya daw conflict, so status quo anay, so manada ba rason ba? Asugun kun makrohon, pirmi ma problema el Federasyon del Senior Citizens. Si hindi sugun pwede aregla con el problema para con ele, mas bueno si man abolish ya lang con el federasyon. Taliman sugun el OSCA o el Office of the Senior Citizens Affair para giya con el mag-asosasyon del mga senior citizens na barangay. In our discussions, I even mention na si el federation tamen di aton, maski kilaya kita aregla later on, maggulugan siyempre. Abay better abolish con el federation del senior citizen. Kaya niya man kita OSCA. Mientras tanto, habla si Macrohon, tiene también asunto el Senior Citizens Federation relatado na financial records. Uno también según del cosa debe aclarar el federasyon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. 2 holiday el observa este mes de Pebrero 17 el celebrar el Chinese New Year Chinese community con el Chinese New Year que declara special non-working holiday ese día. Base na proklamasyon 1006 que man issue el Malacanang. Mientras tanto, el special non-working day también na Febrero 26, base na proclamation 1149, el Ciudad de Zamboanga celebra el día de 89 Charter Anniversary o Día de la Ciudad de Zamboanga. En conexión con este, el gobierno local ya prepara también actividades para de la ocasión. Presyo de flores se dobla 4 días antes del Valentine's Day na Sabado, Pebrero 14. Aquí el report di Marites Espartero. Ya dobla según el precio del mga flores, principiando este día o 4 días antes el Día de Corazón o Valentine's Day. Por caso subi también el precio del mga supplier del flores desde Davao, Bukidnon, Cagayan de Oro y Manila. Asegun ko na negosyante de flores na Santa Cruz Flower Shop, si Senyora Josefina Aquino, no ipaliga el mga rosas pero tiene sila mga bouquet ya preparado donde taman range el precio na 500 peso hasta na 1,500 peso. Y tiene también ta depende na customer si ko sa mga flores el pone na bouquet y aquí ta depende también el precio.
Okay, subido man, pero hindi kat como na Friday kat to anda aki. Akelya, benida kat kel para Valentine. Como de 300 lang man una, ara 500. Pero kung akelya o Valentine ya, 6 bilog, 700 ya. Ini akelya o de 1,000, de 500, pero kwanto bilog lang. 3 bilog roses, covered chocolate, mga 6 bilog, 500. Aumento pa di Señora Josefina, el 1 stocks del Rosas, tabende el 100 el 1. Este presente, chinayaman asegun el taman booking con ele magabuke. Your roses white. Sino ba tan order kung tigo mang tambukin? Si, Chenia. Manada? Hindi pa manggay di manada. Mas mucho kayo Lego ba o manyana. Na maga-estante de flores no ipatanto magarosas por casa paligada pa este. Ita antesipa mas apiki al dia del magacorazon o Valentine's. Posible pa asegun al subi el presyo asegun con Señora Josefina Aquino. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Nuay sigun direkta mal tiempo ta forma afuera del Philippine Area of Responsibility o PAR asigun na pag-asa. El cosa ta experiencia el syudad, amo el amihan y también localized thunderstorms asigun ko'y una J-Nes niya del pag-asa 9. Asigun ko nele el experiencia el syudad, el Calayat Aguacero, después el continua siempre el secas na mga días que viene. Localized thunderstorm lang ho naman yung nakaka-apekto ng panahon natin sa ngayon. So asahan natin na meron tayong mga posible na magkaroon tayo ng mga thunderstorms, mga localized isolated rain showers, mga medyo makapal na kaulapan minsan. Ganitong panahon talaga, amihan is konti lang talaga yung mga ulan natin, especially na pa-transition na tayo sa tag-init. So mga March, April, May, yan ho yung time na tag-init sa atin. At yung pababa din ho yung chance ng La Nina. Meron tayong weak La Nina sa ngayon pero expected natin na mag-transition to neutral phase sa January, February, March. Ya-atende na 2 días training el mga nuevo appointed SK officials sa 98 barrio na syudad. Ya-conduci con el mandatory training na conference room del City Hall del Pebrero 9 hasta 10. Con el training yan kabisal sa Sangguniang Kabataan Federation na syudad puntong sa Zamboanga City Youth Development Office in coordinasyon del SK National Federation President Carol Julian Delipe y concurrent officer del Zamboanga City Local Youth Development Christian Olasiman. El mga resource speaker durante el training estaba ng Department of Interior and Local Government o DILG, Area Coordinator del National Youth Commission Zamboanga City y DBM. Objeto del training amo para man-equip con el mga joven lider del bastante skills y saber para tiene que hacer na gobernanza. Importante según pirmi atende mga training el mga SK officials para keda sila efektibo lider del di ila komunidad. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee art. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit.
magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Servisigun siyempre el intensyon del experimental one-way traffic scheme alina costa oeste como su turbila este tiempo. En buenamente la implementación del tráfico en el lugar que taqueda más corre el corrido del vehículo. No hay también tráfico. Salía ahora na más de un mes desde el implementar el gobierno local con el experimental one-way traffic scheme na baliwasan San Jose Guso hasta alina baliwasan Seaside como solusyon na tráfico na mencionado kalye. Pulisitano del Barangay Tetuan ya asisti con el un mujer después man problema na su living partner. Aquí el report di Emil Tuban. Polisi mga tanos de Barangay Tetuan ya asisti con el un mujer para sa kaso mga ropa para anda na casa del disu anak alina Barangay Putik kaya pelya con el disu living partner anoche. El personal del Women and Children's Desk del Police Station 6 na Tetuan junto con el mga tanod sa sigi con si Erlyn Fernandez para pwede sa kaso mga kamisa
para naputik kay dehaya ele con el de su marido. El service del barangay de Tetuan amo Elia Liba con ele na Santo Niño barangay Putik onde está el de su anak. Cuando na Santo Niño ya el service, no puede mas acorda si Erlin con el lugar del de su anak. Y hindi tamen ta contesta na lamada di ila. El mga tanod siya pripriya lang para man turn over con Erlin na barangay hall de Putik kay mas konose sila con el mga gente na di ila barangay. Tabla el opisyal del barangay kay amanda con mujer durmi na di ila barangay i ay libayalan sila con ele bolbe ay legal aga para pwede ele akorda con el lugar del siu anak. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulis kun warrant of arrest siya pwede aresta kun un persona te kaso de droga alina barangay Ayala. El intelligence operatives personajes del Station 9 Ayala ya sirvi con el warrant of arrest kun Al Nacer Palos Ahay, presidente del Zone 7 barangay Ayala. El está enfrente el caso del violación del Section 5 y Section 11 del Republic Act 9165 con ele ya por na detention cell del Station 9. El pulis conduci fuerte campaña contra juego ilegal alina Labuan, Licomo. Aquí otra vez si Emil Tuban. Pulisya conduci fuerte campaña contra juego ilegal alina barangay Labuan ina Licomo. Ia puede arrestar con el 6 mga persona envuelto na juego de tong-its anoche. El personal del Intelligence Operatives y Station Drug Enforcement Team del Police Station 10 na Labuan, ia conduci kampanya con el juego ilegal na Purok 3, Barangay Labuan. Ia puede arrestar con estos kanda Evangeline Bercasio, 49 años, Silma Bayrula, 28 años, y si Maymuna Karil, 46 años, todo residente de Labuan. Pulisya puede kumpiska el un set de baraja y el 870 pesos en detallada de diferentes denominación. Con el mga arrestado persona y mga kumpiskaw items, yaliba alina Police Station 10 para mampal el caso de illegal gambling. Mientras tanto, el personal del Police Station 1 na Vitali i-arresta tamen 3 mga persona tahugatong sa alina Sitio, Texas na barangay Licomo anoche. El mga arrestado persona kanda Marvin Eleno Salvador, 36 años. Salan di Baraton Namia, 47 años. Y si Jomel Balotindos Mocoro, 18 años. De Licomo, Mangusu y Tigbalabag. El policía puede recubrir con el un set de baraja y el 413 pesos en detallada. Con este mga arrestado persona el ibal police para alina Police Station 1 na Vitali para manampal kaso na korte. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya queda bien pesado el tráfico en intersection Veterans y Tetuan en Durantes Aga. A las 7 pasada del aga ya queda largo el pila del vehículo na intersection para Alfaro, Tetuan na mas mucho aquí mga motorsiklo kita liba estudyante na eskwela na pueblo. Visible también mga police y traffic enforcers para manejar con el tráfico. Esa situación na mga intersections aquí na sentro del pueblo. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula afectado pa siempre con el efecto del localized thunderstorm solamente. Mayor parte del día el experiencia solamente kita el caliente tiempo y cuantos lugar el experiencia también el isolated rains. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee ice. Magtindo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Exactos 16 días después de la tragedia ng Mar de Baluk-Baluk Island, Basilan.
hasta ahora mucho pa siyempre familia el Kentalina Talabaan Public Cemetery taanda para mira si de la familia magkakadaver kung kaya niya resentamiente que pwede encontra el mga divers al Philippine Coast Guard. Lurando ta esperanza sila que maskin otoya el olor pero pwede lang sila conocer el na ropa y diente y pustizo ID tatu o otro mas. Conforme sila ireso lang al ta ofrece para mandadayon entera con el cadaver. Ayer na 5 cadaver ya recubri kung uno ya pwede identifika por causa ng national ID na su bolsa. Ya informa con el familia y de estos ya permiti para entera siguiendo el tradisyon de Islam. Este día, uno cadaver también del un mujer el ya pwede recubri. Dayon niya por bajo na proseso del PNP Soho. Initial investigation del Maritime Industry Authority y Philippine Coast Guard ta aparece overloading gali al barko por causa na magatruck i wingban kita karga mga aros. Ya sa pa lashing amoy kida out of balance el barko iya sumi. Ambo Senado y Kongreso ya laba inquiry para manda sabi o para sabi el deberasan rason porque el barko iya sumi. Ada tamin aura na Manila el mga survivors. Mga familia del quien hasta ahora perdido pa y aquellos mga iya muri na trahedya. El Philippine Coast Guard Technical Divers ta continua di il trabajo para procura entra na otro parte del barco para sa algún cadaver kaya mantrap. Sa record del Coast Guard, 52 ya el muerto, 316 el survivors. Kita na Zamboanga el continua bisya con este Senate y Congressional Inquiry para tiene kita saber y bastante informasyon acerca del deberasan suceso aquí cerca na di aton lugar. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Febrero 11, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.